आज आम्ही एकटे डिटेन केला. ही वॉज फाउंड मुवींग ऑन द स्टेशन रोड आशिल्लो वतालतो आनी जेन्ना आमी ताका व्हेरीफाय केलो आनी चॅक केलो ही वॉज फाउंड इन पॉझेशन विथ वन लॅपटॉप एंड वन मोबायल फोन. सो वीच बोथ द आयटम्स जे तेजे कडेन मेळ्ळा ते तसलेच सेम आयटम तसलेच आयटम्स आर स्टोलन फ्रॉम जे आज जी सकाळी केस जी जाल्या तेतून ते 2 आयटम जे आसा तसले सेम आयटम चोरयेक गेल्ले आसा. ओन सस्पिशन ताका आमी डिटेन केला. फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज ऑन. We are verifying whether the items that are found in his possession are the same items which are stolen from the complainant's house in the morning. ठीक हे कशें आसा? Victim is fine. She has got a cut on the neck. She is fine now.